Hello mga idol, nadita karon og barakatan mga idol kay naatay giarian nga coffee shop mga idol, gitawag nig open space mga idol. Actually gikan mi sa Tagurano mga idol, nag-overnight kay nag-team building mga idol nya, nagkasinabot mi duol raman diri ang Tagurano padulong sa barakatan mga idol unya nang laktod na lang mi mga idol para duol ra kay namay lakturanan. Mo nang naata karon mga idol kay tilawan na to ang ilahang mga pagkaon diri mga idol ug unsa ilang mga pagkaon. Actually nindot pud sila diri mga pagkaon mga idol kay bago mining ari mga idol naka-ari na mi sa akong boss diri gilibre pud mi diri nya, nindot lang pizza diri mga idol, nindot pud diri ang ilahang lugar kay bugnaw kayo mga idol kay kato nga time nga diri mi mga idol alas 5 mi nang hawa sa hapon pagbaba namo mga idol sa barakatan, grabe ang pags, halos dili makita ang dalan mga idol tungod sa kabaga sa pags. Ana ang barakatan mga idol kay taas-taas man gud ning barakatan mga idol nya, mo ni ang view diri sa baba mga idol, nindot jud kay sa mga idol, makalingaw pud siya diri mga idol. Mo din ni ako ang mga kauban diri mga idol sa overnight, mga kauban ra pud sa office mga idol.